Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib, utamanya yang mulia Al-Habib Umar Al-Khirid wal-Habib Uthman Al-Gadri, hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma wa matta'ana Allahu bituli hayatihima fi sihhatin wa afiyah. Sa'adatal ghurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya guru abdinah, guru ajunan seteja, Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Musyfiq, semalar muka terus sehat lanjang umur, telaten bimbing umat, terjukan seteja masyayikh sealengki pada Ibu Dina Bangkung tanpa terkecuali, ngereng doaki beliau malar muka sehat lanjang umur, telaten bimbing umat. Berdering katanya ketan kaulah mak pahik kiai nomor lolo saya doaki kiai Bib Habib mak monolog ini ke saya doaki saporana beni tak doaki sambian doaki beliau, berarti ampun beli ke sambian tong dua, beliau gak dintong walaupun setong saat toro aibuan ke Musyfiq kan nih samangken nih setong berpaibun nih harlana berpaibu, jadi doaki terparing lancang umur. Habib Uthman, Habib Umar, Kak Dinto si abimbing kita, ben seteja na para kiai. Pengasuh pondok pesantren atau yayasan Nurul Makmun, selera nasi mulja Kiai Haji Ahmad Nizar Ali beserta dulur-dulur Kak Dinto guru kaula. Mujakil ya lemak guru kaula Nurul Jadid Python ngajari lamba cara nafudul ring bebini ikan guru berarti seteja para takmir masjid yang tergabung dalam kompolan Kak Dinto, dan seteja pengurus remaja Masjid Depon, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, tanpa terkecuali Bapak Kepala Desa Bode Seki Buru lastari pemesak neser kengjet ungguan tersedia aparatur repot abdina sarang Kiai Haji Musyfiq paringi tugas pakon nerangakin tolesan Arab sebudi-budi mak tak apa kerempek kian gulu ki buru suruh foto kan gula kian gun tak jelas
Azzimu ma azzam azzimu ma azzamallahu fa innama tu'azzamul umuru bima azzamahallahu bihi inda ahlil fahmi wa ahlil uqul. Kak dinto seratan sebedi bingkeng, kak dinto estona tebuna Imam Qatadah. Bisa ya cek dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam pemahaman surah At-Taubah. Kalimat aslinya dari atas malai faham ka into kesimpulan. Kalimat dari atas engki kak dintong waqal adabu Imam Qatadah. Inna Allah astafa safaya min khalqihi. Istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan wa minal kalami dzikrahu wa minal ardi al masajidah wa minasyuhur ramadana wal ashhural hurumah wa minal ayyami yaumal jumu'ati wa minal layali lailatal qadri. Pas tombu kalimat saya budi bedefaan fa'azzimu ma azzamahallahu fa innama tu'azzamul umuru bima azzamahallahu bihi inda ahlil fahmi wa ahlil uqul. Pan pangki pan ule jak saking nemu tong aki melia billahi melia entah nemu sebah persis gula foto ki bahkan kanton aneka moneka bayi pengawal jan pakai rampok buru kada yang dosa tak kau habis na bayi beki kasing ireng sanggu kini kagiain lanjut ini inna Allah astafa safaya min khalqihi. Allah kak dinto ampon lastare mele banyak-banyak sesoce min khalqihi dari makhluk Allah. Sesoce-soce tetipelen na Allah. Istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan. Allah kain to ampun mele dari sekian miliar malaikat. Kula matur miliar karena telah tak bangki bitong nah berdebu Ka'bah na malaikat seanya mabaital ma'mur sejaipun ulama loros ke atas loros ban mizab. Napa mizab? Pancoran emas sebede Ka'bah, pancoran emas sebede Ka'bah terdapat saja tertaka hajat tertulis nyetor ikan ria sih penting terdapat pagi ngaber apa tertulis nyetor tertulis kuat majar amin pon mungkin pada orang kan niser nakarnya poetas kan ngargai tanda Nika gulani roite buna gizaini lamba gizaini Mun'im Nurul Jadid perpan matek kejaipon kubana masjid pongko ke atas la santre la karetang madetang si mongko kuba pas beda orang numpak si beda engkol ya kotimen ci gizaini kan tu seput aci timen jaring pendatang kan biasa lah kalau mon orang sekitar tak pati ngargain lah kan makanya ini tak pati harga ke sekitar ya bukti nah
mak dalam malam gula konceng naga kantor kan berarti Roma ada oncengan sekali. Ingki lelas jelas pun apa pun perek Roma tango ning Roma beda sama. Telah nyari pengajian setengah 12 ki burongke. Saking bulan jempok tak ada oncengan. Onjala gegelak ban pada tak ada onceng dia. Wah. Ongko. Wah. Ji. Peturun. Anak apa ya? Nagadina Ji, nagadina. Tak bagus nagadina. Ya ini ada bu. Peturun, nagadina. Nah, ini cerita masyhur nih kan. Sekut dicerita akiban kiai abdina putra-putra gezeni. Dan eroko iman kiai mau rokok kopiin. Kelangkong gizi eki koper. Jauh lah ada orang kan. Kiai wah debu. Paung ke boleh. Nagadina nala boleh. Arten. Maka tak setuju, cak bah mau cak tak setuju. Argai ngaki buru kerun, lekat dong mau ke dari bah patoron, tak bah perasaan. Argai kelu, iki kelangkong, tanda orang. Lagi, lanjut lagi. Jadi Allah kak ditomele safaya. Sesuatu yang suci min khalqihi dari makhluknya, minal malaikati rusula dari banyak malaikat kentoi pele ben Allah utusan terpercaya miliaran lah kak dito para rabu aku lebang bertubuh motor miliaran karena beda riwayat baital makmur kak dinto kak bana mara malaikat si atawaf kak dinto sekali masuk leng-lengan segala seret kak dinto tambu sekali, gante boleh dengan malaikat yang berbeda, gante boleh dengan malaikat yang berbeda. Kak dinto sampai kapanpun ini belum pernah selesai, sampai kiamat kulo. Berarti berapa jumlah malaikat kata bangki? Nah, san pada teh bangki jak bahas pelengen dari miliaran kak dinto para rabu epelek. Yang wajib kita ketahui beda 10 ini termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Favorit embian nikah setun Ridwan. Swarga walanda. Yang badan yang itunya favorit kia. Nggih. Siapa? Mikail. Walan si makir cike. Wan Israfil nako keng ngideng kaper gula trompet lengan tangi sek berseen lengan tang tes kan lengan tang mere banyak tes sek berseen pun bisa nih jadi siap takok tuli topeh. Ya Azrail, neka boleh dekat maut, pon dekat maut ni kedebun Habib Hashim, kakaan Habib Kusoy, siapa pidatun Habib Hashim Kamal As-Segaf, kento Kusoy Kamal As-Segaf, kento Habib Kusoy kento alumni Nurul Jadid juga, pondok pesantren Nurul Jadid. Andi kakak di Banyuwangi kenten Habib Hashim nyaman Habib Jawad. Habib Jawad kakaan Habib Kusoy si abidatu ning harla panika ya pun Habib Hashim malaikat maut ini kini anu mak kini mulai keset letamu ngening dina telok ngening ning lain empat keset kengge pun Habib Hashim make keni malaikat maut panika Azrail panika aing tasek sedunya kali semana bi selena ki jebon keseran apa nih selen sedunya ki kebuat tina tak jalan belengan
Sip, berarti gue sukses mempelengan. Adah, kan, saya bahas penikah, jangan pelengan. Akhir ulama-ulama kita gak dintok paha Fatihah ke malaikat sesebolo, kule mariamator kule gak menjadi. Kule dia menjadi asmana sirajul munir, kakak abang. Gimana? Apa? Nah, pemanfaat apa TH ke malaikat nih, malaikat tak butuh ganjaran dan menjadi ini jawabannya luar biasa. Alep menjadi jawabnya karang negara apa nih kan? Ada bus ini. Iya mau jangan kor, ya setuju, iya tak setuju. Kenapa man? Mon Fatihah ke malaikat ya kan paling tidak nama kita sering didengar. Terus ya salah debak ke kuburan, makin mungkar nakir kan pada anu kir kan. Jangan sekut di Fatihah ya kan. Gula lembut tak pati warjat itu. Gula orang yang kebekrasional orang. Masuk tak masuk akal gula buang bing. Gula tak pati parjajan ke berang nuan gula tak pati itu. Oke. Mun tak masuk akal, mun tak padong ke mata gula tak norok bilan. Mungkin lain pun. Gula paham kistong keterangan. Bodo orang burlebur adu akin malaikat langit. Oke. Allahumma salli ala malakis sama. Tambahi rahmat ya Allah atas malaikat si aja gelangi. Malaikat di kawah apa doa kan kok remolodorengnya. Berarti siapa Fatihah berarti kenal siapa bukan Fatihah. Makan punya Fatihah kan. Jo siapa? Kitab kan itu. Di budina mator ka Allah. Abdina terotoro naga bumi. Araba. Endar ka orang ka di semua. Mulolo bahadu aki abdina na apa. Ilay. Langsung bahintar ka romana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rajunan. Malaikat. Kojok kobol. Katamu yan malaikat. Ya. Coba mbian tahu sama malaikat. Katamu yan kiai masyayikh karayu. Kiai musfik mo ba. Namoy. Pata debu mah temu budi yamper. Pelengen ya. Kojok posang apa saya toraki ya. Apa saya toraki. Jo mak kiai tabu debu. Bener. Jo mak tabu debu. Apa saya toraki ya. Laposa. Saya tamu ya berpana berlebar. Ijok teng sabo. Bosang, mas pekpakun. Dalam mana kok? Oleh masuk bulan, engki makin dia. Masuk ke dalam ngelak sarong masih bini tanya ki, andi apa pun? Tadi apa? Kopi, mari noto. Teki awak tangai. Ya tadi. Teki lu ki awak tangai kok. Ate. Tahu mau apa? Lu nih jongo lu. Ada dari seperapat leh. Tuh malas kongku. Ye ombam deng. Bosa. Kento kan ke musfik. Ini ke malaikat. Namo ini. Kujok tokor rocot. Malaikat pasera junan. Tepak ke malaikat maun. Malaikat pasera junan. Malaikat saja gelangi. Ko makna moi kaptin apa junan. Ijak tanya ke gula tanya kambian. Ana pambian madu aki gula modal. Maun. Ikirikan manos sangara. Mon manos sari di balik pintu jadi tak tahu je. Malaikat. Ini sudah tidak terikat ruang dan waktu. Isang gujek gending ngarang. Pon air cerita. Anak bambian bantu aki gula mulut. Tuh saporan malaikat. Napa? Abdin cek takon saya mati malaikat. Bah, napa hubung nabas? Mbian nadu aki gula mulut. Pola sepanika malaikat. Pekerempek torek. Pola pekerempek. Maksudnya?
abdina tero nang kenang najunani langi. Mak nang kasana apa? Ya bola malaikat maut pente beda dus todus negruan. Ya mun lebih dikenang nak kancan malaikat tu pakai nyabut lagi. Gitu, menjonen kan gelu gula kita habis sagulan untuk pakai bajan Allah. Sareng Allah, ijak dengan Allah lah ngageli. Ini nyaman sambil wah. Udah pakai kenangan gini. Temu lebih malaikat maut lah tak dentean. Detem. Malaikat maut pada dentean. Jangan malaikat saja lagi, mak berdembian nih. Dan saja gelangi, mak berdembian nih. Jangan malaikat maut sekelangkong. Bah, mak sekelangkong. Catatan beda orang jet kutu cabut nih langi. Apa saya? Gini kan? Tek dan tek pun gue mulai ribarin gitu kan. Jantarna ke bumi, catatna suruh cabut ilangnya. Kini makin nih kan, loh, mati mah. Kulinnal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kabala Muhammad, sangguna pate jadi yaan siru buru dari Muhammad. Kabala kamu, umat ban. Reng-reng, baan jadi sejak takon ke pate tu lo buru mandaman. Fa innahu mulaqikum tatammu wakun. Jadi kan bagi buru ke langit tatammu. Awalnya gondeng sumenep. Lep selep kacer wakun. Oleh sana ke umik ni. Jadi gini orang kalau agak segi buru sir nyaman lagi buru. Hah? Kentung. Kencung, kalah kencung. Coba kan kelenjap nagu lagi. Lanjut ki. Wa minan nasi rusulan. Allah milih dari manusia gak dito rusulan, utusan-utusan. Ini pilihan-pilihan. Pasera anbiya wal mursalin. Bungkanna al anbiya wal mursalin. Ketuanna al-anbiya wal mursalin. Engki kak dinto semulai kaula kele sarang ajunan semalolom memuji engki kak dinto nabiyuna wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Datuknya para habaib kan itu. Larmo kebaabaan dari sambia gulaku ke swarga. Kak dinto para rabu mulai gelak kita tanpa terasa. Berapa kali kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Berapa kali kita mulai tadi memuji-muji Nabi Muhammad. Sedangkan orang sebut-nyebut asma Nabi Muhammad tak ditobarabu. Berdeka lima abis saus. Eka keli sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak teti kaula ajunan se manusia. Dujak betul lambat saya pernah ngolok salam ke Nabi. Walaupun Nabi pada waktu itu belum jadi Nabi. Sampai Nabi, teti Nabi. Hafal betul kak dimaan saya pernah ngolok salam ke Gusti Kanjeng Nabi. Apalagi kita. Kaula ajunan andiknya mah. Kaula ajunan berdepak embukna. Kaula ajunan berde tempat dah. Betul andiknya mah. Nabi Muhammad hafal. Ayo. Banyak mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Ya makin gak dito Nabi sobung bon. Utusan sobung. Maka Nabi Muhammad ada bu. Engkau ria pada ben Roma. Bangun. Pas karis tongbet tak kita mare. Setongbat tajringko. Tetibila lebat tajrile sabe. Tak puto bet tak boleh. Arden mon makin bah beda orang wat magawat tetibi Nabi anyar. Tapi yang sor notop wahyu wan mon wahyu di bad lagi mon wahyu di bad bon kita lanjut wastafa minal galami dzikrahu Allah memilih dari kata-kata itu yang suci itu apa berzikir kepada Allah
Nah, paling utama na dikir ingi ka dinto. La ilaha illallah. Adeng bareng. La ilaha illallah. Boleh? La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Banyak maus. Bon kalimat-kalimat thayyibah selain banyak termasuk saya maus kaula benajunan malam hari makin. Maus salawat. Panik berarti kenangan pelian. Stong ikaliburi malaikat. Leres. Dua nikah lelampan manusia pilihan. Malam makin. Lelampan manusia pilihan. Nabi Muhammad gak dito pada rabu ketiba nama burna majelis zikir majelis ilmu ketiba nama makin pilihan ban sambian berarti teti manusia pilihan setengah 12 paling antik pengajian kalau kita atau menemun antik lah alhamdulillah pocor kenal kaki musyfik. Jangan tak tahu ke pengajian si antik kata mereka. Gula bunga, anapa gula makmun dulu bisa mun kau jangan ka korma bahadur nih. Mak tak bisa, aduh je tak beja. Jadi makai lemari ngamen man kagak aman, gue tar kagak antok kau jopo. Apa makai lawan lia dua telon kagak antuk baga japo jak setengah 12 nikah triwulan setengah 12 harlan ala handphone jak gula pengalaman malol biasa nongol 12 Habib ki bura-bura bu sebenarnya Habib deki koltong biasa pakai dimma beda onjangan koltong benih korma bahat mak pah Bandung ban pengajian lain ada Bandung tuja orang lawan nasuniyam lagi ngedek api pada nagi pengaji lah ini hebat ya terus sakit kata dia menggan mon korma bahadur tak kira tak mangki penjeramah mangki mon ngocak udur keng corpot sapa si Bandung nang koltong sampai Osman ge bro 2 jam ge maksudnya ke tambah Ibn Habib alpo aku engkim yang marin berluncat langsung ngeda gula marin depak ke Roma pagi kadang berdeng ada ente aku laku sopo ke morok nih tak morok orang lah banyak sadente alhamdulillah sekarang kong korma bahadur para rabu sebetulnya berjaki biar nih hebat jauh makin bagi tangar kapi jauh minum kopi apa luwak dua kopi luwak dua campuran jagung bon ini pilihan jadi karena makin gak ditobajat majelis sepelian burle-burna manusia pilihan maka kaulah ajunan tadi manusia pilihan majelis kak dinto majelis pilihan kulaku insyaallah bakal tadi saksi ya jun Allah kak dinto yang dibutuhkan oleh kita saksiin wanita orang lah pada posang kapi kaulah ban ajunan gak dinton banyak norok majelis termasuk majelis bangkian banyak CN contoh-contoh puasa sarang Quran nikah memberikan syafaat okay? Puasa ku lakutul mamatul ya pun Allah tak langkong ya Allah nyon etih wa syafi'ni fi tak langkong abtina nyon etih
Abdina teronolong na orang banika. Gara-gara abdine palapar orang banika. Gara-gara abdine papalka orang banika. Ijaga aja palka. Ijaga aja tabun lapar. Gara-gara abdina. Minta tolong abdina. Teronolong na orang banika. Iyalah tolong. Quran sebenarnya juga. Tak langkong ya Allah. Gara-gara abdina. Mana tuhun naum bil lail. Bi abdina orang ini kata patay dungun dan semalam. Gara-gara maca abdina. Pasyafi'ni fe. Abdina minta tolong. Abdina teronolong na orang manigya. Yalah. Ya pola majlis panika ku laku mamatul ka Allah. Tak langkong. Gara-gara abdina. Ikan gelo. Jepon majlis kurma bahadur nah. Gara-gara abdina gak dito ya Allah. Tak hidung mak berde pengajian gulto. Seneka. Mak berde. Tapi pati hidung man abdina. Fasyafi'ni fe. Tolongin abdina. Minta tolong abdina. Kaya abdina gak dito teronolong na orang kawan. Iyalah tolongin. Sia. Mangkanang biyan babunya ala ko kabagusan malenyak seego lako. Umpama lampaan nyakseen. Ayo, puasa na nyakseen. Majelis dikir nyakseen. Majelis ilmu na nyakseen. Tapi nyakseen, pakai indik sanat keilmuan nyakseen. Masyayikh karai kak dito para rabu ampon lay tikanin ben bengesepon. Ada bu, kak dinto, anggota abdina. Noro, mun keping aku, ayo pada maar ya. Pasang aku nih, anu kamu. Parang melarang gitu uleku. Mungkin gulung ala seman nyamanan gulung. Mon masuk. Ya pun lebihnya insyaallah lebihnya pilihan insyaallah tak nak kun pada salah satu ya tak nak kun berdebaban pada dunia junallah tinggi insyaallah amin boleh saya sepon ya Allah lejek sepon lagi noro Allah alhamdulillah kelangkongnya ini cek sepon ya sepon ya Allah tuh main jangan ropi main teng itu. Tikalnya empon jak pelkot nyok bian dulu. Empon. Lanjut gi. Wastafa minal ardi al masajidah. Ben Allah mele di bumi gak dinto. Napa saya pele, saya mulja, saya suci masjid. Nah. Nikah pas kita Roma di masjid. Masjid sedimen tidak terjamah. Masjid sedimen gak dintot tidak tersentuh. Masjid dimen setak makmur. Gara-gara berkorma bahadur. Odi boleh. Kenapa? Karena pengurus gak dintot. Eta menin ruhul jihad. Eta menin roh untuk berjuang di jalan Allah. Tak lesoh berjuang di jalan Allah, tidak putus asa apapun tantangannya. Di budin masjid bahondi. Masjid kok laku nyaksegi ya. Ya Allah, pokoknya bunga. Senang tak senang? Kula boleh saja senang. Ini punya anak-anak ini bergelimpangan. Tepar. Tenang kok. An-nadra bi'ainil qudbi tuhyi. Pandangan mata orang-orang soleh itu Kak Dinto bisa menghidupkan. Ni kasi asal anak nambian om mama takdir tetireng juba auba tetireng bagus. Mangkana mina bidimin kan itu mina bibada nak kena kene beda habaib tepa cabis. Kalaban paningala para habaib yolat di sini kan. Si asal di takdir juba yo bawa. Jarang mon makin mon beda kiai. Suruh dur main. Suruh aja habis nih ke kiai. Habis. Iya saking beda anu nagerwa lambe nih seneka. Cek letih isu.
Iki yang dalamnya beda ya pola jak pun lo kak dito mana Rabu malam hari mungkin insyaallah habaib badah masyayikh badah semorok badah dalam banyak orang-orang soleh kening abes banding soleh nah kena gini kan bon katipun apa Imam Al-Ghazali dimin abana lakona bila hadir ke majelis ilmu kak dinto badereng morok badereng alem yang kak tanang asarang abana katipun apa jemon ya Allah papagusaki anak abdinah paalimaki anak abdinah pasoleaki anak abdinah akatia beliau kan itu pun tapangki paham ki ayo darmo ke tertereng mulja tertereng mulja pasadebu sampean kula anu ke muslim cak kula ring pungkalatan bani masa anak tertereng mulja kula matora semangken ni betiti foto benar karena pada meme kali itu debuna guru kula Kiai Zuhri Zaini katibuna berdebuna beliau jangan pernah berputus asa walaupun bukan keturunan orang mulia. Okay? Janganlah berbangga walaupun keturunan orang mulia. Karena kemuliaan, ilmu dan akhlak tidak diwariskan. Tore usaha biang. Jangan putus asa. Tina. Aku laku alandu namen beko. Kirim kapon tu putrana. Nggih. Tikal mage leso mangken, tikal mage berak semangken, tikal mage alpok mangken, pasakola. Setian gak dinto, pasakola kan nurul makmu. Sabak gak dinto, dididik gak dinto. Tikal sambian mage beni poton basera. Mantar mulja aku laku. Mantar mulja aku laku. Mulja para Rabu. Sepunga beni basera tapi kaulah ajunan selaku orang sepona norok om berarabu norok om tahu sa ke benda tahu sa umum maki aru tangana tahu sa ngirep pun perlu sambian pakun rok om terus kata kenapa karena kelakuan kebagusan saya kelaku benak foto epenta tak epenta yususaki tak yususaki terkirim ke orang sepona sampun sebung omor Sunan Ampel unik nyaman. Pernah cabis ke Astana? Pernah. Badai Inggris? Sorbaja. Lalang Thailand. Badai sorba? Sip. Badai sorba? Keruan di Aba nyaman Ibrahim As-Samarqandi Asmorokondi. Badai Kak Dimah. Badai Tuban. Pada itu Tuban. Tapi asmana Ibrahim Asmorokondi tidak seterkenal Sunan Ampel. Penyaring taon nih. Malah terkenalan komboy ya. Maktum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Kosim, Sunan Derajat. Terkenalan mereka. Tapi walaupun beliau tidak terkenal, apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel, apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang, apa yang dilakukan oleh Sunan Derajat, nasr kata insyaallah. Tak langkong. Dik pola mingak segi buru. Pola nah walaupun bah mayit tak elang lah. Saya cerita kaki musyfik hadisa luar biasa bah mayit itu elang bah budak hatif. Mun dak hatif kayak ngelekakan mat-mat. Apa jangan bila janglot ya Allah. Monjan bulumbungan beni janglot gugur. Gugur epekol jan mayit baik ikut kagku ikwa kayak ngaptina setuju beda kabar ngane cek kiai pahe pendai syarat tak langkong ya nyon sobora ki berapa anu bek saben kiai oh kan kudu beda kepahatian Toles lah. Sabak ning yang nak toraki engki. Alhamdulillah ya. Enton dai jaga dan.
Sebun nang ki musyrik tak gejegetan. Kini kamu. Setuju. Marno sambil nyongok keluar. Bede mana mungkin ngabeli. Ngak ninja nambah. Cermat kudu mana ngak ninja. Si aja garu montai bakal lawari rokok, cermat gula. Montai bakal lawari rokok, watai bakal lawari kopi, bang ucap. Bede orang. Aru dak rokok nro lah. Ada kopi. Bede orang. Kiai baharon cak. Ini mengana. Ki buruk kiai. Anu. Ada kopi ini je. Sobung kiai kok. Ya rokok. Melejon tangi. Keluar. Bila tak ada, bede orang boleh. Oh ini nggak ke ninja nih. Tuh ya Allah. Coko-coko. Oh, para rabu belum. Masjid, tore. Masjid kan tau diin, gih. Beni lambuna. Orang di lambun mungkin siapa tahu. Odi kalaban salat berjamaah. Odi mulai berderona. SN Majelis Ta'lim di masjid. Nah, udah debu boleh. Ada lagi. Wastofa minasyuhur Ramadana wal ashhural hurumah. Cukan Allah mele dari bulan-bulan. Napa saya mele? Mele dak apa saya? Ramadana, dak bulan Ramadan wal ashhural hurum, ban bulan-bulan mulia. Ramadan banikah dari sekian bulan Ramadan. Bahkan dalam Al-Quran jawaban ulama dari muljan Ramadan hanya satu-satunya bulan saya sebutnya mana langsung syahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Mun ashhurul hurum pun tanda sebutnya man dul kok dah dul hijjah namanya mana ayat ini. Ada kun mi dalam Al-Quran beda minha arba'atun hurum dari 12 bulan beda 4 bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mangken Zulqa'dah bulan Allah pentebak bagusan tembang takepe pada Abtin Robin Makabin kiai pada bulan selesai buat dalil Quran nih kok apa kiai dan takepe kalau minta orang awam bang ngocak tak langkong kerja lain kiai apa nape oh ampun takepe kiai. Padahal jat lakon nak lur. Mon bulan raja, bodol tak nemu tangkol nisarga kiai areng poreng. Ana aja genten apa. Iki. Wan Ramadan ban bulan-bulan. Nah, ni kamu mulja aki. Mulja aki dari mana apa ke muslim? Ulama ada bu. Mulja aki dari kelakuan kebagusan karena bila alaku kebagusan ning bulan-bulan mulja ganjarna dilipat gandakan dadi mana mari mangken triwulan mangken gak dinto tak pada ben ganjarna selain-lain malam mangken gak dinto adalah malam istimewa. Ayo babunya alaku kebagusan mangken keng sanga cenga lafad la tadlimu fihinna ja'alakuan dolim ning bulan-bulan mulja geni mbian akar tokara ambu on modal janjian ambu je ngocai genu mau temu diki dulu kok dah dulu hijau Muharram mau temu bulan Safar pada beneran dulu cok takut saben tak orang bulan ngandung. Bangun cak, duh, macet celang orang. Aduh, astagfirullah. Sepura Gusti. Takut celang.
Ibagus kian. Padahal celeng tak celeng, koning tak koning, benih diri cak bacaan. Apa jangan bibit? Tahu siapa jangan, apa jangan tandiran geluk ya. Bibit. Apa jangan bibit? Makan biar nih ganteng ganteng nih, kayak lagi nih, binin tindatin, bibit depan mapan. Tabaka jagu kawan sebini tabaka sikapan mapan alhamdulillah tindatin banyak kayak lagi yang dari atas tanggenteng Allah teram ya jak lampu na ter tapi sepengalaman saya selaku pemerhati cinta ternyata si meretin ben megenteng nih benigeng dimu dirasawa nje ungguan bila lebih derasa lapah hati kuli sampai semangken nih yakin sebeling retin di gula saya gula takut sambil ini ya boleh jadi sebeling retin di gula nih tegak abang mau jak retin gitu yang lain beragun selesai pakai tak bisa dia di gula nih gula ke boy status nih Facebook mulai bagian guru wanita yang kau cintai wanita yang kau nikahi itu bukanlah wanita yang luar biasa tapi dirimulah yang menjadikannya luar biasa masuk waiko pakun ya bahan sama laser murid dari ini ya gurun nizar kan gurun gula kan saya malai kata nekan mungkin tak langkungnya saya tadi rajin ke nizar abtina santrena beliau jadi mau abtina tak apa pelak king gurun saya tak pelak nih para rabu jadi begitu jadi benih yang dirimu wong kuno dia benih dirimu dirasa almarhum rahmatullah alaih ke Mama Wardi kan pernah cerita dalam beda orang lulusan satu universitas di Jawa Timur yang gue tak ngebawa coba aja yang pintar cerdas ini keban alamar ring begini tak tahu terima dan coba pas tugas ning luar negeri kan pau lereng bini Uzbekistan kan ring bini Uzbekistan kan tindatin sana kita mulai jangan ke Jawa Timur ngakui bahasa Inggris ya ben manda ben ga laki aja lebur muana unik unik dari raja nerasa pakai jubah unik wah. Alhamdulillah insyaallah jadi memang dari latar belakang masalah itu maka kemudian bisa dibuat satu kesimpulan bahwa bukan muka yang mendatangkan cinta tapi cinta yang mendatangkan muka itu tampan dan cantik. Ada apa YouTuber di malah ngampul. Ada bu sebutan gula mul jagin. Wastafa minal ayyam yaumal jumu'ah. Ada hari-hari dari sekian hari itu yang dipilih satu hari oleh Allah. Apa? Wah, Jumat nih kak. Malam istimewa, hari istimewa. Dilipat gandakan.
Jadi orang minabi malam Jumat ada Jumat kento ngastet te budak waktu cek mustajab loh. Pada si ada waktu mustajab kento yantarana khutbatain dua khutbah itu. Jadi khutbah pertama lasta waktu lengki khotib surpen kedua. Senega. Kenggulan di doa panda keng sepa. Terong ya. Wani biro. San wani biro wahda saja wak. Bengal berempa wahda saja. Tapi ini lagi. Manti wanita. Tempong bah. Sini kah? Abdina nyona. San lamari bah ngocak. Aduh. Mak kalau pahit pentak gelak dia. Kulen di doan setong. Napa? Keng ibu bahasa matur ban gula. Ada bahasa Arab pasti. Keng bahasa matur. Tetiakin abdina orang se mustajab doa. Marilah. Ya mulai mustajab doa tarik lah minta apa boy. Ningi dimma boy. Tak usah ngantos waktu mustajab. Malam mulja tak mulja, hari mulja tak mulja, bulan mulja tak mulja, bulan istimewa tak istimewa. Mulai mustajab doa. Ingat Habib Soleh, Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul kento doan je pun dari mustajab pada ban kelap, pada ban kelap. Mustajab langsung terjadi, tak iotang. Habib Abu Bakar kan gresik gitu, Habib Abu Bakar gresik. Potona je pun ketua ampar gitu. Potona ketua ampar si majedub aja. Habib Usman je pun sengireng. Kuna leleng bah rokokan. Ya rotoro deki bentar kok bentar ka astane kiai mah bakon gorokan. Cak dub menyedub tempor kelap ya. Lu kan itu ternyata para Rabu pada ben kelap. Tuh mustajab. Pas bi orang ngekocak manti bango. Tiba ngocap, mula mustajab duan sambian, napa sih benda? Kini kewai mulai tawar repot. Jadi bila pada waktu mustajab, pada tempat mustajab, angkat tanah tu. Jadi aki abdina orang si mustajab doa. King mun mustajab doa na, mas teter yang jak benjeromban. Tak kau bah pada benjere tanah lamba guru. Ya Allah, jadi yakin pun apa sih seting abdina jadi mas, beri terosoki. Sebab nangis nama, nyeting bini ndeti mas. Kebaya pereng bini mau ndeti mas. Petek kan. Nujak ring bini bani tak kebutuh kerana. Mula gerah kata timai bederem. Beder. Pekon tak jenglotnya manjat. Jual lah. Jual lah ke Jinawawi. Ni gaji. Pele mon kaman ni. Bener ke? Ang ya ardena sini kan jadi reng manti jati manti gelu tak kau bangak nik. Jadi mon lah jadi oki abdina orang se mustajab doa pangastete ni kan. Takut apa? Takut tepak kah lesan se mustajab ongku. Jak ban suromban degi pah ban suromban anak meler kah mata alati mate lobar bah. Astete. Yo mon lesan tak mustajab magil apek-pek kah. Pada bendring bini apal-pal minta pesa polan tampurwan pemudi ya. Kok tak sanggup apa long ban. Ancor. Lo kata ada re. Kita nyap-cap bucok ni. Saking gedeng mata mesak. Mudia. Beda. Bonnya. Selake logar. Gimana? Geng ring bini ni kamu sangi, mayo pomong banyak ring bini. Ada dari.
Keng gula mon salah aja uncang boleh. Keng bener kun. Ada ibu. Oh mulia. Pak nyambit tas. Ben pikanam pinro. Mulia pak keluar. Arwah ngocak nama hatina. Mata ilang langi kun. Tapi mulia. Tapi pak ngocak mata ilang langi kun. Mamu sakit deh. Wahai para bapak, kerumon mole wah ngocak lebah teret tas rumah teko wah de emak marawa anak lebah deraja engkau yang maki abinya boleh lah tak bisa benar tak bisa jari ngambil ya arot dengan tang lemes rola Asalake wah ngocak Allah maju latina ya masa ben bakun ngabas coba nengkok monolog pada pela kasakali dia kok pangocak sih ini ya kerja ulangi boleh ya meriah mon deh ya mon deh bahasa ini kan ngedegap jangan kau setong ya dia mondar ya tangar burung sing edan pada sarang Allah negur guru mata kerjat Nabi Musa apa sih budi tangan aja tongkat kerjat karena Nabi Musa hosok gelu apa sih budi tangan juga kerjat jadi mana pidato wahai bahasa tiga mata kerjat pada bentukang pidato atau jam kalau berapa pun ngecit harus mengisi gede ngecit apa isang kalamare pagi nambahi boleh kiain pagi nambahi hadis boleh bang ngocak engkau sang kumare para rabu sebutan gula mau jakin oh ingki kelepai gula saya kebentar gula wahai para wanita bener nama buntan Imam Syafi'i guru macam hafal lah head nifas padahal tak tahu nifas karena berdasarkan penelitian gula beniring bini mak pacek tahun guru sana bini mari neliti boleh ke ibu tak kemana mana bentak para rabu sebetulnya kalau mau yakin sih wa minal layali lailatul qadri malam-malam kadit to bude sepele bon Allah napa malam lailatul qadar oh bila jata tamu boleh jagi puru mare sedaja anggota Korma Bahadur cok ter goboter mon bulan puasa bulan Ramadan bakuna beli boleh tak kira loncak aja bila mari bulan Reba tak kira pas Syawal bakun Ramadan keng se koko beter gula ban sampian bok tetemu boleh unik ke se koko beter darmu ketergi tebangki ya tebangki jalan bulan Ramadan seneng bro bulan Ramadan kerong ke bulan Ramadan thank you seneng adan beda nak kunan adan no terutama adan maghrib favorit maghrib sampai berdesain nulis ning status WA yang mengerti perasaanku hanyalah adzan maghrib acara geng pacara roh urusan lara apa mari asar wah nyari malam rujak malam besar panapanuku jak magi ajuruk kong bakun ledet kridu na ko selebur sallallahu sana mualik bini an la kridu cengin lemang ken ga ada tadi esteler la ada es anu la ada demer buk khusus tahunan urut tinggi
Mungkin lah beli keduk-duk. Beli koduk-duk. Aduh. Insyaallah seterong akan nyaman ada entek pasaan. Apa desi bini pas cek tega nah penyaman ngakan mumpung pasaan dan sabar ada boleh kata jadi aku. Ya Allah, mungkin ni kata edan lah tak betul nyaman dan baca lemenu tak nyaman, abak lah kenyang. Mun pasaan mak tak nyaman, jok lah lapar muli di kulakku. Kan tak ada orang jawab adzan maghrib. Tak jawab apa kan? Gua mak jawab baca lah lapar lah gelak. Ni ser kasih adzan. Itu negatif. Anjan saya adzan, saya tak lapar lagi makekok kan. Melekas be adzan. Tak contoh contoh. Situ ingat lembek si pada santri itu kan ni dulu fi bahadan contoh itu ingat situ lembek. Tak tahu situ tak. Beda kiai itu kepah makun santri. Adzan. Nyaman be tak be. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Ongguan kok ki enggak lembek. Lagi ai tak tuk aja semisem gitu. Cok lengit teknik. Ya lekas mare. Ya Allah tanggul tepak kadan. Tepak kadan dan singkat. Singkat padat. Lekas mare. Nggih. Adawan maca Yasin mata taloncar. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Kan jadi lagi. Pai kening baca. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Tanore, mana kasih sini. Jadi baca sabar. Mono rempung tak sampung, cek makacak. Seporan pengalaman pribadi. Gula pernah ngimamin sholat jenazah wara aruku. Leh, ada. Kok ile agak gila ada. Tare gula jereda. Bodoh kiai setei Benggalan. Nggih, gula hadir. Pakai Zubair Muntasor Rabu. Pas haddam masih nyotok, berdiki muslim. Ini mai kok. Gula langit. Sebab ke Zubair ni mun pah ring kasokan no. Gula oning ibu tu ornas sini kan. Betul. Lastar ya. Oh nak ningakan TV, apa ring kok gula ni kemudian. Sini kan. Coba cengi apa. Ngetek gula. Keng gula bunga gula. Anak apa? Raja dosa berarti. Ketemu aja Raja dosa. Tuti orang su aibuan gak disah acara hisan gak nggak bahas gula. Sengakan. Lain mereka bila di gula sama ardo mereka. Teti gula buruk. Tuh kenika buruk. Tako yang nubuliwan kiai. Pas santren apa aja badagi muslim. Ini mai. Kadis. Wah, kamu lagi muslim ini. Tuh. Mangko ada. Boleh jambe sebelah. Dapat engke. Wah, kenal almarhum engke. Wah, ke. Toju. Benih toju gula. Buru. Aku rokok gula korokan. Jenazah keluar. Bocor gula di wudu. Jenazah keluar. Santri lah posan. Budiki muslim. Arab perelejan. Budiki muslim. Arab. Dibun, apa ki? Itu ikan iki Zubair. Kok, lah aing gula bahmur kemur. Orang merokok, tuh payah. Beri tugas pakon deh. Payah pengimam ibu. Bingkeng ni kiai orang tu cok ring tingkat. Anu bini anu kira ajo kan nika. Aduh. Kiai ring kira. Imam. Para aruku gula.
Pocur gulit sepas taruh kopeng niki keceengan gulit bedesirannya nih bud. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina. Aduh pejang mayit dong kok. Parah kok tadi Bu Nawas. Kan Bu Nawas to mana ruko. Tak kerja udah. Aduh. Mak bede pejang ruko deh. Tanya aki Bu Nawas, mak ruko. Biasan Pak kali tak bilang no, damon mayit biasa. Arya raja dosa. Damon bunawa jang kok jadi keng lopot jadi. Dan ibu di ngomong la tahrimna ajrahu wa la taftinna. Aku bojang mayit aku. Apa mau ngetek dah habis okay? Ngak pidato nih kak, bulan nih kak. Mumpah bedeki musfik ikan to. Pol tapel pol jodoh bulan. Mak king muka syafaungku beliau mon bedeng ko bakun ngetek ke muslim rumah guys lagi bu kojok bunga gula abang tak bisa ke nyokoreng tukang jokor bojak ke musfik bojak le profesional lo lambuan gula sakut ngaji guru gula kan pendatang baru gula. Ngetek nervous gitu. Bulu teman terakhir yang hari ngakabin kepopo. Kalaban nyon mas kabin dari sambian mas dugram. Wah jawab sih terakhir gule kontan. Boci gula. Pengarah tampiling ini punya orang gitu. Si orang recah bening ngocak nerima kau udah bah kontan itu payah orang recah gula tininge kiai ale regule kepi pulan gula sih taring berde sih bangan ngocak kita jese gitu are jan ma ancor kang kor bucok wah mana ya Allah manggana tak nangkong sedeng udah ada nak lagi pian sore, mereka gabin, kita gabin. Mau kita gabin, mau dia lagi pecah sewa, anjir dus nudus iki ayo dong. Lagi wah kontan gitu. Deki, apa depan saya YouTube, angkat tukang, wah jauh, angkat tukang. Pengolon lepak gabin lagi ya. Doa ya Allah. Temaga malam apa? Lailatul Qadar. Malam makan ni kan malam mulja. Ban malam dak budi kol 12 ni kan mulja. Bo kejak mustajab. Lain ni teril bu. Ada kasana perlah. Pak anak joraki kol belu. Jak tepak kau orang apa ongko. Gula jat mulai gila jat nyari salah nembian mata nemu. Gula jat mulai gila agar tak lemat ya gula terbada selep kelepan marum. Gigir nak ambu gula bah nemu alasan. Apa? Tangar kapi. Lah kok kalamun. Kalam biasan gula berdua ya alasan makin bah usaha kekep tak bisa di alasan gula. Fa'adhimu. Adalah depan lah. Jangan fa'adhimu ma'azzama Allah fa innama tu'azzamul umuru bima azzamahu Allahu bihi inda ahli al-fahmi wa ahli al-uqul. Iki muning tafsir Ibnu Katsir bade bihina. Bani bikina bihi bade bihina. Bade bihina bikina. Fa'adhimu maka mulja ke sampean kapi ma'azzamallah dak kebarang si Allah ampun amul jakin kula tanya kempian Allah ni ka amul jakin apa punten ka habaib maka kempian kudu amul jakin Allah ni amul jakin apa punten ka orang di ilmu maka amul jakin paham senika maksud fa inna ma tu'azzamul umur perkara-perkara dikiri muljaaki bima azzamahallahu bih sabab Allah saya muljakin saya ulang sabab Allah saya muljakin
Majlis ni kemarin Rabu malam hari mangken. Tempat dalam begini zar bani mangken ni adalah tempat paling mulia bagi kunitanian. Malam hari mangken. Anapa? Sebab malam nikah tempat nikah saya mulia ke mana Allah. Yang laku unjuk lah. Bal-balan aku lah. Bener? Malam mangken tempat saya mulia ke Allah. Anapa? Tempat nikah. Tutirong lorong, alorong napa guru kapi guru. Nikah. Bagi lontalon guru kapi guru. Tempat-tempat parkir guru kapi guru. Mulia mangken. Mulai, jelah. Kengkun magila punten nih kasih kabar lo azar lampat. Mangkan banyak ulama-ulama lemah ulama kan itu cek terone lengki orang-orang soleh malai beda lampat. Agak makin bian bila ntar ke Mekah. Ana apa aman ntar ke gua Hiro, muntak ke ntar ke lampat. Atau apa ambian? Iya. Anak apa mabang kebembang coreng-oreng ya bos dari bawah pada bental kok dikinin ditengkin anak apa keng bola neka adis sepernah itu pernah ilengkiin pernah sujuti sarang Gusti Kanjeng Nabi lampat dari kan lampat atharnya man at-tabarruk bil atharnya man rambut kuru-kuru rambut ulama kadang apa SMP lambok udah sahabat perpan perang kini ikan nang tenang tapi bobo aja mati pian marin nika peperangan sedang berkecamuk nyari apa pian harga ini ketembangnya begulai gua boh apa nang rada toro jerono itu pai temu apa ini rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham gitu rambut Gusti Kanjeng Nabi gara-gara rambut Kanjeng Nabi kenyaban dengan ala tak pedang kenyaban dengan ala tak iman anda mah at-tabarruk bil athar mutut barokah kalaban bekas-bekas makanya kadang senjeng ulama ring wali-wali le para alpo ki ibli 2 juta le para alpo ki ibli 10 juta mobil ring liwali guru kadang le bisa pisap guru kojo ekar Allah undi gula kan kita tengok congok kilometer lah. Punya lu nih pun kayak kilometer kayak mudah. Pagi beda iya. Oh dembulan nih kamu nih wah. Le salam dulu kan benih din ring wali. Mundin ring wali pakelar dempul bisap ekar pun. Biar apa mandar ke Madinah. Cak Madinah ni beni syarat as-sana haji. Ayo. Kadis sebeda Gusti Kanjeng Nabi. Kadis sebeda Raudhah. Beda lampat Gusti Kanjeng. Wah bang ke Madinah. At-tabarruk bil athar. Paham ki? Ayo. Jelaskan. Mangkana pungko pung sepo ilem dalem sepo tai pungkar. Sebab kru apa? Udah pernah mangkis tong ketap bodoh putrana ring wali pada bu ben menalaku maksiat je alaku ningi kamar ro ya nak ya arwang kok lemari ngata maki Quran di seberapa ibu sini mangkana ganti patobin sepo nih kabag berit jat bola ni dalam nih kabar bu cet kenang nanwa lagu dalam syekhona khulil perawan syekhona khulil jugung bumbi guru kan beda perahu sepernah etetin bersehona ulil beni gedun sehona ulil makin nang biasa apa jarang perahu letak jalan jelas gitu jarang ban surban kiai kan itu habaib nika beda lah gati habib kan itu berada bu cuk durun jadi setaning borok gue Amun kan apa lo kata ada ibu dah mak jadi jelong kuan mun guliban sambian ni kamu jakna kan aridi ki buru dateng mun tak alim tak kira mul jak ki orang nabi beliau alim tak alim jad mul idilem tak bisa je tak ning tabang mangkan gula motor ring delem
Mangkan minabi solawat pasti wa ala alihi puru wasoh bihi. Nggak tak putra kiai kak dinto. Ini kalau cat merita apa? Ibu puju lebih dere. Lain kan? Benda dan muslim. Ada dere tak temu dere. Oh, boleh pada penembian. Gimana? Oleh karena itu, wahai saudara-saudara. Karena kita bukan keturunan siapa-siapa, mari kita bertapa sendiri. Bian nih nikah kanca gula nih kan izar nih kanca gula. Roco bon gula, kun tak selang patapor bon gula nih. Tanya gula, muslim nih keputran saya nih izar. Tak kita tahu ya. Gula nih anak nepa. Nah, bu, kuliah nikah tanya kan izar, kuliah nikah lambak melas, ben kuliah cat benih potong kiai, kuliah nikah kiai nasib, benih kiai nasab, enten, mun kiai benih kah nasab, pas kita tiga kiai berarti nasab ben nasib. Gula nikah nasib benih nasab. Jadi mon bude YouTube guru kadang-kadang bude YouTube bude komentar saya lihat. Ini pembohong besar, bukan putranya kiai kok tahu-tahu jadi kiai. Aru benih fitnah asli. Benih kusin short. Sasi subas asli. Jadi gula nikah mak lepah bedengak gula ni kebeda dua orang yang matur senasi pada ben gula beni keturunan kiai keng makin atu bidatu musle ben seyon jeng harlan niga ke Khalil Yasin nasib perkis tanyam ya aba ummina si are marnyamar ya mon gula apa embu ongkuna apa embu gula ni apesa ke Khalil Yasin juga napesa pasti patoro kembana mun gulen tan ntar gambu gula setretan ni noro embu jadi embu nikah waktu nikah dinto single parent jadi bekeren sokuni ruwarnya single parent gula bungsu apa sih jak bungsu tak melo iruwara akhir gula montuk ning dudul jadid 10 tahun dari tahun bulu petok sampai sangat belu pindah kan keng gula jak reng gula mage tandi napa ilmu tak pati andi benih keturunan nalu keng bah tero kapoto na kiai gula keng ungku keng bonek gula bondonekan tapi jak gula di prinsip santri itu kalah harta menang wirid. Apa? Soko nongkan gula ba? Nongkan. Ada wah, I love you mendadaw. Pentoreng tanda dan mun beni muslim. Siap. Matawah ni kamatwala ke almarhum madabu kabini gula madabu ni. Anan zahab bajibi. Le tahun nih. Aduh, kabin mendenganan tahun ning jadi banti. Kan minabi kiai kan to mon nerema aman to kan kudu minat dalimin ring dalem kan sini kan. Beni dalimin dalimin ring dalem kan dai. Lagu nikah minal horijin kan. Reng luar. Akhirnya jujur reng letak ning di matua akhir tak lu. Pas nemu syarat matua. Iya mayu terima ben kok geng bak tawa murok giri. Bah. Ya mah, yu jangan gul. Boleh bah kun ngiding nih kan. Oning sampean morok tebun apa. Ki morok napa kau? Makai morok empian ore
Alhamdulillah, online morok bini oleh telok boleh makan. Jadi Pak Bu, ambian anan bagi penibut rambasera, popocong ambian, tapain anan. Insyaallah itu tidak mulja. Mun masalah wujud tu kenika bulan dia jeret telebur, pah mau dia gula, malam melula. Bu ke, cok ketekem bian. Sana ka, ini kan. Kenika kalama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinah. Benda orang sekur jadi lagi pun YouTube ni sekur ni tinggal torot cerita lagi boleh bila. Bodoh reng laki dengudah. Reng tandi apa roge angkep muslim. Pas teroge reng bini sokianan pejabat. Ya mak tak tahu diri. Tanya akibat kalimat Tuhan. Apa yang kamu bisa berikan kepada anakku? Kok bisa seberani ini kamu? Ngocah jalakan. Minta apa? Arya santer kayak pebengan lu. Minta apa? Bisa beri berlian. Bisa. Minta berempat. Ngocucu kalimat Tuhan. Bisa bentar. Mulai wah. Jangan mulai benih nyari pesen. Cak tadi pesen. Nyari apa? Tembak. Apa kaitnya tembak berlian? Pantar ke tase. Tase orang koras buk. Pah ngeranyam buk. Ngeranyam sini tak. Empat asap taban kok. Dori niat tasi kuat. Jadi engkau nikah tepak kebab aniyatu wal himmah. Dori niat si kuat ben himmah si kuat. Benta empasap tabon ko. Empasap ban ko. Allah Taala ni beri kemuliaan suara ni ketuloi pakai ding kecukok sebelum tase. Cukok sebelum tase kiridu bah. Mate deh, mate. Bang kemarin deh, bang kemarin deh. Mun pasap bang kemarin. Pambian ngocah, mak gendeng juga. Ini mah beda juga pinter. Ini jatan diakan loh. Andi otak yang ikakan benar. Apa dari wali mak? Apa jong mak nyam ngeranyam jong? Loh, tidak terlalu kering bini. Ah minta berlian. Apa mak ngoras tase? Ya melihat kamu jatan dia mese. Muntah ngalak lem tase. Jaring permataban berlian berdalam tase. Bentan lagi ni kawah keding bon kok cukup seperti dalam. Pangota cukup. Bemaju nyari aki kena. Bemaju nyari aki. Muntah ada mati kepiri ya kok. Ada wah tampil bah kok cukup. Hiu apa nunggu dalam lah. Kok enggak ada talgon talaki kata dia. Tas. Sampai sore oleh setembak. Teng bagi kalimat Tuhan. Agui. Kalimat Tuhan wah tak kerja. Hari benih yang laki ban serom ban. Wahai Pak Kabin. Wahai pemuda. Timbian alamar setindatin ring soki nyari tembak. Koras tasik gini. Insyaallah. Alpong ya. Tapi seni kan maafi. Itu adalah orang yang niat dan himmahnya tinggi. Mending tinggi kan, mustajab Allah. Ikan mentuan ring lembak mending makin tala dewad. Lembak bismillahirrahmanirrahim la yudurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Setiap ada. Kayak kenapa mak mantin tak pada lembak? Yakin tak pada. Yakin tak pada. Pas mau diberi malam-malam ban kiai wah ada bu. Iya mun iya, menenja. Iya mun mati, tak mati.
Mun kiai ro lain. Mana kok? Ambo aja baca aja. Tak kira mati aja. Jelas ya? Wahai saudara, sudah lebih sejam. Sejam segemi, pada sejam setengah. Oleh karena itu saya mau undur diri, mau menuju kepada si Olena sekedar Olen tembah. Takut tengok congop takut itu kan nih. Saboraan iki mun sana keleroh lopot keng putu na muslim. Keng mun beda-bedeng leres penagaking fadl dari Allah. Benten gula letan di otang dari musyfik ipakon sarang beliau untuk menerangkan tulisan Arab ibingkeng gula mun marin nerangaki lengkap bendil dalil dari awal. Sekadito korang berlangkong nyun sabora subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.